दर्द दिल की नात सुनाते हैं आशिके कमीना, सुन लो शाहे मदीना। दर्द दिल की दर्द दिल की नात सुनाते हैं आशिके कमीना, सुन लो शाहे मदीना। दर्द दिल की तो खुदा की नूरे अनवर तो ही नूरे द्वालम, तो खुदा की नूरे अनवर तो ही नूरे द्वालम, तो खुदा की नूरे अनवर, तो खुदा की नूरे अनवर तो ही नूरे मुजस्सम। दर्द दिल की दर्द दिल की नात सुनाते हैं आशिके कमीना, सुन लो शाहे मदीना। दर्द दिल की आए मालिकी आजल मुझको गौर करना क्यों है, आए मालिकी आजल मुझको गौर करना क्यों है। तावंगर सब जाते मदीना, तावंगर सब जाते मदीना, क्यों इतना दूर है। दर्द दिल की दर्द दिल की नात सुनाते हैं आशिके कमीना, सुन लो शाहे मदीना। दर्द दिल की हज की महला जब जब आए दिल में अग जम जाए, हज की महला जब जब आए दिल में अग जम जाए। तावंगर सब जाते मदीना, तावंगर सब जाते मदीना, मुझको नहीं ले जाए। दर्द दिल की दर्द दिल की नात सुनाते हैं आशिके कमीना, सुन लो शाहे मदीना। दर्द दिल की। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অবশ্যই আমাদের ইউনুস কাকার কণ্ঠে অসাধারণ একটি উর্দু গজল অবশ্যই ইতিমধ্যে শুনতে পাবেন। আমার ইউনুস কাকা একজন পেশায় কৃষক, যদিও সেও একজন কৃষক হয়ে থাকে, তার ভিতরে অনেক ধরনের প্রতিভা আছে। আর সেই প্রতিভাগুলোই আমি ইউনুস কাকার তুলে ধরতে চাচ্ছি, এবং কি তার সাথে অবশ্যই আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। যদি এই ইউনুস কাকার এই উর্দু গজলটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর যারা এখনো খান সাহেবের কৃষকগড় ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন, এবং কি এখনো খান সাহেবের কৃষকগড় ফেসবুক পেজটি আপনারা ফলো দিয়ে রাখছেন, তারা অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদেরকে যেন আরো সুন্দর সুন্দর গজল আমরা শোনাতে পারি। আজকের মতো আজ এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।